Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar and very good morning. Okay, sorry too late. Okay, tadi before this I have class. Okay, Form 5 2020. Okay, so we go to our class. So, 1.2, that is a standard electrode potential. Okay, in this subtopic, okay, they have two learning outcomes. Okay, if anything, tak nampak ke, my voice tak dengar ke, please open your mic and say to me ya. Okay, sebab saya tak boleh tengok kamu punya chat dekat dalam Google Meet sebab saya tengah present. Okay, so 1.2 describe the standard electrode potential. 1.22 determine the oxidizing agent and reducing agent based on standard electrode potential. Okay, so you look for the conversation there. Okay. May, why do you dip the zinc plate into the aqueous solution containing zinc 2 plus ion? Okay. Then this is the apparatus setup for the half equation. The zinc plate is known as the electrode. Okay, before we enter to this topic, so I would like to introduce you, okay, electrolytic cell. Okay, apa yang dicakap tadi? Okay, the electrolytic cell we have two. First is electrolytic. Alah, kenapa tulisan Cikgu Ziana dan buruk? Okay, electrolytic. Sekali lagi tak cantik tulisan. Okay, yang akan kita belajar 1.3 electrolytic cell and one voltaic cell. Okay, we have two cell, voltaic and electrolytic cell. Okay, both of this is the cell. Okay, whereby, okay, what the difference between this cell? So for the electrolytic cell, they have, okay, the conversion of the energy is from the electrical energy to the chemical energy. Okay, but for the voltaic cell, they use a voltmeter where the voltmeter, the energy change is from the chemical cell to the electrical cell. Okay, for those who cannot see this, ask me. Okay, then, okay, in the cell, they have electrode. Yang ini dikata, okay, zinc plate. Okay, this the electrode. This electrode, this is the electrode, this is electrode, this is also electrode. Okay, so when we said about the electrode, so in electrolytic cell, they have two electrode same. Okay, electrode same. Okay, type same. Okay, type of electrode same. Okay, but for the voltaic cell, the type of electrode is different. Okay, different. So electrode, we must to dip in the electrolyte. So where the electrolyte? So here the solution, here we call electrolyte. Okay, either solution or molten, that is a electrolyte. Okay, so we go to the both this. Okay, so electrode ini, okay, for the voltaic cell, it will produce the electrical energy. So electrical energy here, we said that is a potential different. Okay, potential different. Okay, yang kita uji, yang kita nak, okay, that is a potential difference. Okay, what is the potential difference? What is potential difference? Okay, potential difference tu, that is a reading for the when two of the electrode is dipped into the electrolyte. So the voltmeter here will measure the potential difference. Okay, so ini yang dikata, okay, electrode potential. What is an electrode potential? So electrode potential is the potential produced when the equilibrium is established between metal M and the aqueous solution containing metal M and plus ion in a half cell.
Okay, so cikgu tak faham lah apa maksudnya. Okay, saya explain lagi sekali. So, electrode potential ini adalah suatu potensi, perbezaan potensi. Potential difference. Produce yang dihasilkan equilibrium, serata, sekata, iaitu seimbang. Okay, yang mana daripada metal M. So, metal M, so we have metal. Okay, tadi saya kata voltaic cell consists of two type of electrode, different electrode. So one of them that are metal M. So metal M here is deep in the aqueous solution. So containing the metal Mn plus ion in a half equation. Dalam ini ada Mn plus ion, yang mana ini adalah metal M. So, into half equation. Okay, so kita tengok balik. Apa benda cikgu kata half equation itu? So we look for the other notes. Okay. Okay, untuk note ini, kamu salin yang ini. And then, the electrode potential of a cell cannot be measured directly. Therefore, the electrode potential value of an electrode system is determined based on different electrode potential between two half cells. So, this equation, half equation, kita boleh kirakan dia punya potential different, electrode potential different. Okay, the electrode potential of an electrode system can be measured by pairing. Pairing ni apa? Kita pasangkan the electrode to the standard reference electrode system. Kita ada suatu rujukan. Okay, yang di sini dikata standard reference. Okay, standard reference electrode system. Standard electrode system, yang mana ini international. Semua orang kena guna kaedah begini, okay, to find the value of standard electrode potential. Okay, the standard electrode potential of the cell is measured. Okay, 4 keadaan, 4 condition. Okay, 4 condition. First condition is concentration of ion in aqueous solution is 1 molar. Okay, sekali lagi saya cakap ya, if you not understand what my explanation, please ask me. Please ask, because this chapter is a bit of harder. Sikit lah, susah sikit. Tapi if you not understand, tolong tanya terus. Sebab itu saya suka kepada Google Meet untuk jumpa dengan kamu boleh bertanya. Okay, the standard electrode potential, first is concentration mass 1 molar, and then the gas pressure at 1 atm, the temperature is around 25 Celsius, okay, or 298 Kelvin. The electrode used, platinum is used as the inert electrode when a half cell is not a metal electrode. Okay, so di sini, okay, this is the standard hydrogen electrode. Standard hydrogen electrode. Okay, this is the setup for the standard hydrogen electrode, where, okay, the electrode here, okay, we use the platinum. Okay, because kat sini we must use the platinum. Why? Because, tengok info. Okay, because the function of platinum 4 oxide here, okay, is to increase the surface of platinum to adsorb. Ini bukan absorb, ini adsorb. Adsorb dengan absorb lebih kurang sama lah. Okay, hydrogen gas. So that hydrogen molecule. Adsorb ni kalau dalam bahasa Melayu dia kata panggil menjerap. Kalau absorb, menyerap dalam bahasa Melayu. Kalau adsorb, that is menjerap. Okay, siapa yang boleh Google lah. Okay, adsorb hydrogen gas so that hydrogen molecule are in closer contact with hydrogen ion in the solution. Okay, in this solution, there contain the hydrogen ion from the acid. Okay, sebab apa kita kena pakai platinum? Sebab supaya hydrogen tadi, okay, dia akan meluaskan surface area, luas permukaan untuk platinum menyerap hydrogen. So nanti dia akan mudah untuk contact dengan hydrogen ion from the acid. Okay, from the acid. Okay, this is a standard hydrogen electrode. Okay, we go to the equation. Okay, we go to the equation. The standard hydrogen electrode
Kalau saya laju pun tolong cakap. Okay. The standard hydrogen electrode consists of platinum. Yang tadi ya, kita guna platinum. Platinum deep. Deep tu maksudnya apa? Kita rendam. Kita immerse into an acid containing 1 molar of hydrogen ion gas at a pressure 1 atm. This is the condition for the standard electrode potential. Okay. Yang standard international semua guna. Okay. The half equation for the hydrogen gas there, hydrogen ion is hydrogen ion plus 2 electron, and so you look here. Okay, this is the what? What the sign this? This is the reactant will produce to the product and product will turn back to the reactant. Itulah maksudnya. Okay, two-way of reaction. Two-way of the arrow. Two-way of arrow mean the reactant can become the product and product will become the reactant. Dia akan berbalik. Berbalik. Okay, the standard hydrogen electrode for the hydrogen is 0. Okay, dia hydrogen kosong. So, kamu boleh scan QR code di sini, standard hydrogen electrode for more info. Okay, standard electrode potential. Apa pula standard electrode potential? Tadi kita belajar tentang standard hydrogen electrode. Ini hanya guna untuk hydrogen saja. Okay, ini hydrogen. Hydrogen dia punya standard electrode potential adalah kosong. Okay, ini pula. Okay, kalau tak faham cuba bagi tahu saya sebab ni dia susah sikit. Okay, figure 1.15 shows the standard electrode potential zinc is obtained when a half cell consisting of zinc electrode. Where is zinc electrode here? Okay, zinc electrode here become a negative terminal. Negative terminal. Tulis kat dalam buku kamu. This is a negative terminal. Negative terminal. Where the hydrogen here, okay, hydrogen platinum electrode here will become the positive terminal. This is a positive terminal. Okay, what is this? Okay, this is a salt bridge. What the function of salt bridge? Okay, so tulis kat situ function of salt bridge. Okay, function of salt bridge. Ya. Dekat mana mau tulis cikgu? Tulis dekat mana? Alah, sayang. Tak boleh tulis kan? Alah, lupa pula. Alah, dalam buku nota lah. Boleh. Boleh. Tulis dalam buku nota. Okay? Yang tadi, yang pertama nota kamu yang ini, yang cikgu highlight. Yang kedua yang ini. So, tinggalkanlah ruang ini. Cikgu ada rekod ke? Ya. Ini kedua. Penting phone. Kamu nak contin dekat handphone ke? Nanti tak boleh nampak nanti. Cikgu tolong rekod. Cikgu rekod, ya betul, cikgu rekod. Jangan risau, cikgu rekod. Kalau kamu nak tengok balik suara cikgu Ziana yang merdu ini, boleh. Tak ada masalah. Okey cikgu. Merdu ke Tinesh? So, Ya cikgu, ya cikgu. Ya. Ya. So, function of salt bridge, okay? So, ambillah kertas mana-mana, conteng dulu. Kalau kamu rasa macam cikgu, kalau cikgu cakap macam ini, saya tak nampak. So, tak apa. Kita ada kertas kan, contenglah mana-mana. So, pastikan buat. Pastikan buat. Okay, salt bridge. First, the function of salt bridge to allow the movement of ions. So, dia akan membenarkan pergerakan ion. The movement of ion. And the second function is to separate two solution. Dia nak memisahkan dua larutan. Okay, we look here. This solution containing zinc ion. This electrolyte consists of what? Hydrogen ion. Saya tak buka ion. Okay. So, dari sini, faham ke tidak? Vasan? Faham. Good. So, kemudian, dapat ya, salin ya, function of salt bridge. So, since
Okay, saya baca yang ni pula. Since the hydrogen potential is 0.0, tadi yang kita belajar tadi 0.0 volt. So, the voltmeter reading is 0.76. Kenapa dekat sini 0.76? Okay. Show the electrode potential of zinc. Okay. 0.76 show for the zinc. Hydrogen tadi 0.0 volt. Okay. Because zinc has greater tendency to release electron compared to hydrogen. I want to ask you, Pavitran, are you there? So, zinc is more electropositive than hydrogen, or hydrogen is more electropositive than zinc? Which one? Anyone can answer my question? Zinc or hydrogen? More electropositive. What the meaning of electropositive? Dah cikgu, apa pula electropositif tu? Dinesh, adakah kamu tahu apakah maksud elektropositif? Tak tahu. So, The elektropositif. tendency to Tendency donate the to electron. share proton. Salah. Tendency to donate Donate. elektron. Mana ada proton, Iman? Apa-apa untuk reaction, ingat Iman, elektron. Then, Elektron. tendency to donate electron. Okay, apa pula maksud electronegativity? Tendency to accept electron. Receive electron ko. So, tulis kat situ tendency. Tulislah mana-mana kertas asalkan kamu faham. Saya nak kamu fahamkan betul-betul bab ini ya, sebab bab ini adalah bab yang paling susah. Okay. Mereka cadangkan cikgu-cikgu yang lain, dia mencadangkan untuk saya guna dulu bab 4 thermochemistry, tapi saya rasa saya takut benda ini saya akan ulang balik kalau kamu tak faham. Okay, nanti naik sekolah kita faham balik. Tapi sebab saya rasa ini is more important. Kalau kamu tak faham ini, kamu tak boleh masuk bab yang lain. Okay. So, ingat, elektron positif, dia nak jadi positif, bila jadi positif, dia akan donate elektron. Bila akan donate elektron, dia lost elektron, betul? So, a lost electron, that means that is the oxidation process. It will undergo the oxidation process. Electronegative pula, tendency to receive electron. When receive electron, that means that is a reduction. Di situ. Ini yang kita nak kaitkan mengenai redox. Yang sebelum ni, 1.1. Okay, so zinc has a greater tendency to release electron compared to hydrogen. Hence, zinc become negative terminal. Okay, more electropositive, tulis. More electropositive akan jadi negative terminal. Cikgu nak tulis kat mana cikgu dah? Tak tahulah. Tulislah kat mana-mana pun. Okay, asalkan kamu tulis. So, tulis ini. More electropositive akan jadi negative terminal. Okay, negative terminal. So, zinc become negative terminal. So, elektron, okay, elektron, dalam ini ada elektron tau. Okay, dalamnya ada elektron. Okay, elektron yang kita dah donate tadi, yang zinc dah donate tadi, zinc donate the elektron. So, where elektron tu pergi? Ke mana? So, zinc, elektron tadi dia akan move. Okay, elektron akan move from zinc electrode to the positive to the platinum electrode through the connecting wire. Dia akan bergerak kat sini. Cikgu, bukan dia ikut pada short bridge ke? Tak. Short bridge hanya untuk ion. Tengok cikgu tulis. Cikgu tak kata elektron. Cikgu kata ions. So, the electron, the zinc will donate electron. So, electron will move. Okay, from the zinc electron to the platinum electron, okay, through the wire. So, dia akan bergerak ke wire. So, kalau soalan ditanya, okay, draw the arrow for the direction for the electron flow. Begitulah, kamu daripada the more electropositive to the less electropositive. Saktivel, Salvin, tak faham, tanya. Okay, kalau tak faham, tanya. Okay. So, zinc electrode tu ke, apa tadi cikgu kata? Okay, so kalaulah di sini you use the voltmeter. So, voltmeter will be deflect. The needle of voltmeter will be deflect. Masih lagi ingat macam mana voltmeter? So, dia ada needle. So, needle will be deflect. Okay, so platinum as a positive terminal and zinc as a negative terminal. Yang ini. Macam ni ya. Okay. Kemudian half equation. Okay, how about the half equation? Zn, okay.
Oleh sebab Zn is more electropositive than the platinum, so zinc will donate the electron and become the negative terminal. So here is oxidation reaction yang cikgu cakap tadi. So then hydrogen ion will receive the electron. Cikgu, mana datang hydrogen ion? Okay sayang, in the solution di sini dia kata contain the hydrogen ion. So hydrogen ion will receive the electron. So it will become the positive terminal. Kalau hydrogen, that is a gas. So bila dia accept, receive the electron, it will become produce a gas. Guess what? Hydrogen. Hydrogen tak boleh duduk seorang-seorang. No. Hydrogen, chlorine, bromin, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Oksigen, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Dia mesti nak jadikan dia octet. Stable. Ingat yang kita belajar chapter 5 dalam form 4. Okay, this is the standard electrode potential. So, Zn2 plus 2 elektron dia akan jadi Zn. Okay, ini apa? A standard electrode potential. Cikgu, kenapa terbalik? Nampak tak ini tanda ni? This is the two-way. Two-way, that's mean reactant can become the product can become a reactant. So that's why the standard electrode potential negative. The negative symbol show the zinc electrode as a negative terminal. Z ni negatif ni menandakan negative terminal. Zinc is a negative terminal when connected to the standard hydrogen electrode. Yang ini kita nak uji, kita kan connect dengan standard hydrogen electrode. Okay, kenapa? Sebab standard hydrogen electrode adalah dia punya standard electrode potential is 0.00 volt. Ingat tu. Okay. Kemudian, kamu kena bersemangat belajar. Kalau kamu lemah, cik tak faham, tolong tanya. Okay. Oxidizing agent and reducing agent. Yang ini sebelum saya masuk Indo, adakah kamu faham yang ini? Okay. Tinesh, faham ke Tinesh? 50-50. Okay, mana yang jadi yang 50 yang tak faham? Yang eksperimen tu tak faham. Eksperimen tak faham. Okay, yang mana yang? Apa yang sebenarnya berlaku dekat eksperimen? Okay, dalam eksperimen ini, okay, yang ini adalah setup untuk determine standard electrode potential untuk zinc. Okay, untuk zinc ya. So, dalam apa yang berlaku dekat eksperimen, okay, di sini ada dua solution yang berbeza. So, kita splitkan guna salt bridge. Okay, sekarang ni dia guna zinc electrode. Okay, dibandingkan dengan hydrogen electrode. Yang tadi kita kata standard hydrogen potential. So, kita nak bandingkan zinc dengan hydrogen. So, zinc, hydrogen kita tahu adalah kosong. So, zinc macam mana kita nak tahu dia punya standard electrode potential dia? So, begini, cikgu, mana cikgu dapat 0.76 cikgu? Okay, 0.76 adalah standard. Memang international dah guna. Standard electrode potential for zinc is 0.76 volt. Okay, faham kat situ? Dinesh? Faham, cikgu faham. Okay, kemudian cikgu, kenapa cikgu kat dalam ni solution? Ini adalah electrolyte. We said that is a electrolyte. So, electrolyte yang mengandungi Zn2+. Cikgu, kenapa? Sebab you go to the definition. Electrode potential when an equilibrium is established between metal M. So, this is a metal M. Contoh lah, metal M, zinc. Okay. Aqueous solution containing metal Mn+. So, here in the electrolyte, there are contain the zinc ion. Okay, yang itu faham? And then, zinc will donate the electron. Kenapa? Because zinc is more electropositive. It will become the negative terminal. It will become the negative terminal. So, it will donate the electron. So, dia akan bergerak ikut flow connecting wire except by platinum dia. Okay, except by platinum. Cikgu, kenapa kat sini bukan platinum? Sebab yang except mesti ion. So, in this solution, they have hydrogen ion. So, hydrogen ion will accept the electron to become the hydrogen gas. Di situ, Tinesh, faham tak? Faham. Faham, good. So, saya tak nak kamu lepas di kelas saya, blur. Jom, no ya. So, kita pergi kepada yang ini.
Inilah saya kata tadi, yang international refer here. Cikgu, SPM akan bagi tak? Ya, jangan risau. SPM akan bagi standard electrode potential. Bukan senang benda ni kamu nak hafal. Cikgu pun tak boleh hafal. Okay? Okay, this is a part tau. Hanya separuh saja, sikit lagi. A part of the standard electrode potential series of half cell that are arranged in ascending order of standard electrode potential. Ascending order maksudnya secara menaik lah. Ascending order of the standard electrode potential value from the most negative to the most positive. Okay, most negative to the most positive. Okay, the standard electrode potential is known as a standard reduction potential. Kenapa kita panggil standard reduction potential? So nanti kita akan tengok one by one. Okay, because standard reduction potential, okay, because EO value is measure tendency, okay, to the accept either substance is accept or donate the electron. Okay, jangan risau. Okay, kita akan tengok one by one. So oxidizing agent will accept electron to become the reducing agent. Reducing agent will lose the electron to become the oxidizing agent. Cikgu tak faham cikgu. Okay, ingat tak yang ini cikgu ada minggu lepas, cikgu kata when it undergo the oxidation, so the substance as a reducing agent. When reduction, so the substance as a oxidizing agent. Dia terbalik. Okay, so jom kita tengok ni. Okay, tak payah macam-macam, kita tengok ni. Okay, tadi cikgu nak explain kenapa kita panggil dia standard reduction potential. So, reduction potential, reduction, that's mean receive the electron. So, nampak tak? Ini semua adalah receive the electron. Okay, ascending order. Dia akan semakin meningkat untuk reduction. Dia akan receive electron. Okay, so di sini lithium negative. Okay, go to the potassium and also last is a hydrogen. Hydrogen is standard ya, kosong yang tadi cikgu ajar. Kemudian pergi ke copper ion. Okay, go to the F, fluorine. Okay, fluorine. Ini baru sikit ya. This is the example, the standard electrode potential. Okay, when we going down the standard electrode potential, the strength as the oxidizing agent is increased. Oxidizing agent. Oxidizing agent, that's mean undergo the reduction. Betul? So, kalau naik ke atas as a reducing agent. So, reducing agent undergo the oxidation. Oxidation. Lost the electron. Lost the electron. Oxidation. Okay, ingatkan yang ini. Cikgu, takkan nak tulis ni satu-satu dalam nota? Tak payah. Kamu nak photostate kan tampal je. Kalau tak mampu nak photostate, kamu hanya tulis saja. Okay? Standard electrode potential. Ni tak payah tu cikgu banyak sangat tulis. Tak apa, tak payah. Okay? Kamu tulis je ayat. When going down the standard electrode potential series, the strength as a oxidizing agent will increase. When going up, the strength as reducing agent will increase. Okay, yang ini faham ke tidak Basan? Faham. Okay, yang ini kena ingat sahajalah. When going up, reducing agent. When going down, oxidizing agent. Okay, so based on table 1.6, a comparison standard electrode potential. Okay, jom kita tengok. Okay, saya kecilkan sikit. Saya besarkan pula. Saya kecilkan sikit, kecil-kecil. Okay, so EO. Okay, EO is standard electrode potential. Value of silver is more positive. Silver positif kan? Positive 0.8. Silver ion on the left side is a stronger oxidizing agent. Ag plus is stronger oxidizing agent because dekat bawah. Okay, so dia stronger oxidizing agent. So it is easier for silver ion to receive electron and undergo reduction. Ini kan cikgu kata dah reduction. Okay, yang ini
reduction. Conversely, when silver atom on the right side is difficult to release electron. Okay, sebenarnya, okay, kalau saya nak fahamkan lagi kamu, okay, dengar sini. Ag plus will accept the electron to become the Ag. Lepas tu dia ada ganda dua, two way kan. Two way, that's mean Ag will donate electron to become the Ag plus and electron. Okay, ini yang disebut tadi. So, Ag plus, okay, this is a, saya tulis pen lain lah. This is a reduction. Okay, this is the oxidation. So, Ag plus receive electron. So, dia akan menjadi the strong oxidizing agent. Sebaliknya, silver atom. Okay, here. Silver atom is difficult to release electron. Okay, dia akan difficult. So, Ag plus dia akan donate electron. Okay. Okay. So, untuk EO magnesium, okay, mana magnesium? Ini magnesium. So, magnesium atom on the right side is a stronger reducing agent. Magnesium atom. Oh, magnesium atom. So, maksudnya magnesium lah. Yang ini. Ini, okay. Magnesium reducing agent. Reducing agent maksudnya apa? Loss electron. So, dia akan loss electron menjadi Mg2 plus 2 electron. So, di sini dia sebagai reducing agent. Undergo the oxidation. Tak apa. Kita slow-slow. Nanti kamu akan, kalau tak faham, kamu tengok balik video cikgu. Kamu baca buku teks. Kemudian kamu fahamkan, tengok berdasarkan video cikgu ya. So, it is easier to magnesium atom to release electron and undergo the oxidation. Conversely, magnesium ion on the left side is difficult to accept the electron. To accept the electron. So, magnesium ion dia susah untuk menerima elektron. Magnesium ion. Okay, magnesium ion. So, yang ini dia tak stronger. So, difficult. Difficult maksudnya dia tidak akan terjadilah. Okay. Difficult. So that's why Ag plus dia akan receive electron. Magnesium here will donate the electron. Okay. So we go to the summarize. Okay, ini adalah summarize. Okay, saya nak kita panggil rumuskan. Okay, summarize. So to summarize, the value of electrode potential, standard electrode potential, can be used to determine the substance that will undergo the oxidation and reduction. So, daripada situ kita boleh nampak siapa oxidation, siapa reduction. Siapa yang tak ingat apa yang kita belajar minggu lepas? Alamak, lupalah oxidation. Oxidation loss electron. Reduction apa yang cikgu ajar? Reduction receive the electron. Okay. So, along with the stretch of the oxidizing agent or reducing agent. Okay, tengok sini. Molecule or ion with a more positive or less negative standard electrode potential has a greater tendency to accept electron. So, accept electron. Easier to undergo reduction. Bila dah accept electron, mestilah dia adalah reduction. So, a stronger oxidizing agent. So, nota ini buat ya. So, atom or ions with a more or less, a more negative or less positive. More negative. Mana more negative? More negative ke atas lah. More negative and less positive. Okay. Has a greater tendency to release. Bila dia release, oxidation ke reduction? Dia adalah oxidation. So, dia bagi oxidation, dia adalah stronger reducing agent. Faham ke tidak? Iman? Cikgu, saya tak faham. Siapa tu Basan? Saya Fabitran? bukan. Sarvi. Betul. Okay. So, senang ingat macam ini je Sarvin. Okay. Release electron oxidation. Okay, saya tuliskan lah. Tuliskan macam ni. Release electron will undergo the oxidation. So, dia adalah stronger reducing agent. Okey. Kemudian, itu satu. Okey, kemudian, kalau dia pen lain lah.
Okay, pen lain. Kalau dia receive electron, so dia akan undergo reduction. Dia aging agent. Okay, itu yang kamu kena faham, Sarwin. Release electron, undergo oxidation, a stronger reducing agent. Receive electron, undergo the reduction, will become the stronger oxidizing agent. Okay, Okey. Sarvin? Okay. Okey, Bunda. Okay. Tak apa. Cikgu tak salahkan kamu kalau kamu tak faham. Cikgu tak salahkan kamu. Kamu kena more study. Lagi kena banyak belajar. Okay, lagi banyak kena baca lagi sekali. Saya yang ini pun saya kena baca banyak kali. Baru saya boleh faham. Okay, kemudian. Okay, tengok ni betul-betul. Copper wire in silver nitrate. Copper wire in silver nitrate. Okay. So, kalau susah-susah kamu baca je. Ingat tak cikgu kata? Kalau nak cari makan, Ali Zainal Fira suka pergi curi anggur Australia. Okay, this is what? This is the ECS, Electrochemical Series. So, bila dia naik, turun, bukan electrochemical series, this is the metal reactivity. So, metal reactivity, dia tak ada charge. Kalau ECS, dia ada charge. Positif. Okay? So, ini adalah metal reactivity series. So, metal reactivity series, when going up, it will strong as a electropositive. Dia akan jadi semakin kuat electropositif dia. So, di sini dia guna copper. Copper. Lepas tu, larutan yang pakai adalah silver nitrate. Okay. Ikut kepada nota saya yang malam tadi. Video saya malam tadi. So, copper, boleh tak copper displace silver from its salt solution? Basan? Can? Boleh. Can. So, it will become apa, Basan? Cu Copper to nitrate. Copper to nitrate plus 2 Ag. silver. Betul. So, gray solid will deposit. Okay. So, di sini the reaction will occur like this. Jom kita baca dia punya explanation yang panjang lebar ni. So, the standard electrode potential EO is arranged from the most negative to the most positive. Okay, daripada yang paling negatif kepada paling positif. So, kalau kamu tengok ya, dalam yang theory yang tadi kita belajar, copper 2 plus, dia punya EO, standard potential difference adalah positif 0.34. So, for the silver, EO dia adalah positif 0.80 volt. So, standard electrode potential of copper is more negative or less positive than EO of Ag. Copper is more negative or less positive. Maksudnya, dia lagi rendah berbanding dengan silver. So, copper is stronger reducing agent. So, reducing agent tadi, saya kata apa? Reducing agent, dia akan undergo the oxidation compared to the silver. Okay. Sekali lagi saya ulang. Standard electrode potential, okay, value of copper is more negative or less positive than EO of Ag. Betul lah. So, copper is a stronger reducing agent compared to the silver. Ni, copper. Okay. So, copper is a reducing agent. Therefore, copper atom has great tendency to what? Release the electron to form the copper ions. Copper will undergo the, yang saya cakap tadi, oxidation reaction. So, that's mean copper
will donate electron to become Cu2 plus 2 electron. Okay, this is the oxidation ya. Proses oxidation. Okay, kita pergi yang seterusnya. Standard electron potential of silver atom kan, is more positive than EO of copper. Is more positive. Okay, nampak? Dia more positif than EO of copper. The silver ion is stronger oxidizing agent. Dia pergi ke stronger untuk Ag+. Kenapa dia tak pergi ke Ag? Okay, jom kita baca. Then a copper to ion. Okay, silver ion has a great tendency to receive. Ag+, great tendency to receive berbanding silver atom. Ag+, receive electron. Dia tak boleh donate elektron. Okay. So Ag+, tendency dia untuk receive elektron adalah lagi tinggi. So silver ion will undergo the reduction. So kat sini akan berlaku reduction. Okay. Undergo the reduction. The displacement reaction occurs between the strong reducing agent that is a copper. So copper, okay, bila dia dah undergo the oxidation process, so dia adalah sebagai reducing agent. So manakala copper is a agent that is a silver. So displacement, so Ag+ akan menjadi reoxidizing agent. So, dia kata displacement reaction is like here. Okay, this is the chemical equation. Kalau dia minta ionic equation begini. Kalau dia minta ini chemical equation. Ini adalah chemical equation. Okay, kalau dia minta ionic equation macam ini ya. Cikgu tuliskan ionic equation. Okay, kita pakai pen lain. Cu, ini kekalkan Cu plus, ini ambil yang positif saja, Ag+. Ag+ will become, ini akan jadi positif. Cu2 plus Ag. Kalau dia tanya half equation. Kalau dia tanya half equation, persamaan setengah pula. Okay, begini kamu jawab. Cu2 plus 2 elektron. Satu lagi adalah Ag+ will receive electron to become the Ag. Dekat sini baru kamu nak tahu siapakah reduction, siapakah oxidation. So ini adalah oxidation, ini adalah reduction. So copper ini adalah sebagai, tulis kat situ, reducing agent. So ini sebagai oxidizing agent. Okey, siap. Pavitran, faham ke tidak Pavitran? Saya tak dengar suara Pavitran dari tadi. Pavitran, okey ke? Okey. Cikgu. Chemical equation cikgu yang atas tu salah kan? Cikgu tak seimbang, sorry. Cikgu tak seimbang ya. Cikgu letak 3, bukan 2 ke? 3 masuk dalam. Copper nitrate tu salah cikgu. Ini. Sorry, terima kasih. Okey, AgNO3. Okey, terima kasih. Okey. So, ini 2 lah? Betul? Okey, thank you. So, dah sini 2, so ini pun letak 2. Okey, terima kasih. Okey, maksudnya kamu alert dengan kesalahan Cikgu Ziana. Okey, lagi? Sekarang ni, kamu kena faham oxidation, loss electron. So, oxidation will the substance will become the reducing agent. Reduction, receive electron, so that's mean that will oxidizing agent. Okay, ini kena faham ya. Okay, hafal dulu. Bukan hafal, tulis dulu. Okay, kemudian kita pergi kepada, boleh saya pergi last. Okay, last ini, copper. Ini pula. Okay. Dia kata, mana cikgu dapat ini, yang ini daripada yang tadi. Yang standard potential yang banyak-banyak tadi, ini yang kita dapat. So, the standard electrode potential yang ini dia kata copper. So, saya tulis yang sikit ya. Copper. Boleh tak copper will react with magnesium nitrate? Siapa-siapa boleh jawab? Bahasan?
This reaction Tak gonna boleh. happen or not? Tak boleh. No. So no reaction copper and magnesium nitrate. Okay, jom kita tengok explanation dia. Okay, the standard electrode potential value is arranged from the most negative to the most positive. So for the magnesium negative, for the copper adalah positif. So negative to the positive. Okay, the electrode potential, standard potential of copper is more positive. Kamu tengok ni ya, more positive than EO for magnesium. So copper is a weaker reducing agent. Betul ke tidak? Copper is a weaker reducing agent than a magnesium. So maksudnya magnesium is stronger reducing agent. Betul ke tidak, Basan? Copper is weaker reducing agent, meanwhile for the magnesium is stronger reducing agent. Betul ke tidak, Basan? Betul tak pernyataan Kena saya? tengok itu table cikgu. Oh, nak tengok table juga. Ni. Copper dengan magnesium. Magnesium ke atas. So, magnesium Betul. is betul. So, reducing agent. So, magnesium is stronger in reducing agent. Therefore, copper has a lower tendency to release electron form copper 2+. So, the lower tendency to release electron to form copper 2+ ion. Okay, copper does not undergo oxidation. So, copper dia tak boleh undergo oxidation. Di sinilah point kamu. Copper does not undergo sebab weaker reducing agent. Kalau kamu tengok standard potential difference. Then, standard potential difference of magnesium is more negative than EO of copper. So, magnesium is a weaker oxidizing agent. So, bila dia weaker oxidizing agent, then iron ni. Kalau kamu tengok magnesium, okay, magnesium mana? So, magnesium sini. So, dia adalah weaker sebagai oxidizing agent. So, weaker sebagai oxidizing agent. So, therefore, magnesium ion are difficult to receive. So, magnesium ion pun dia tak boleh receive electron. So, magnesium cannot to receive electron to form magnesium atom. So, magnesium ion does not undergo reduction. Dia tak boleh undergo reduction. So, conclusion dia, the displacement reaction does not occur. So, displacement tak akan berlaku yang tadi cikgu cakap. Dia tidak akan berlaku. Between a weak reducing agent and weak oxidizing agent. Apa yang boleh saya rumuskan dekat sini adalah, okay, if the substance is a weak reducing agent or weak oxidizing agent, so the displacement reaction does not happen. Ingat tu. Boleh ke? The reaction between, saya sekali lagi tulis kat sini. Okay, kamu tulis. Reaction between weak oxidizing agent and weak reducing agent, the reaction ataupun the displacement does not happen, does not occur. Tak boleh berlaku. Okey, itulah kesimpulan yang belajar hari ni. So, apa yang saya boleh simpulkan dekat sini? Apa yang saya boleh simpulkan dekat sini bahawa so oxidation will undergo will become a reducing agent. The reduction will become the oxidizing agent. Okay. So ini aktiviti apa? Discuss with your friend whether the following reaction occur ke tidak. Okay, jom kita jawab sama-sama. Boleh? Boleh lagi kan ni? Boleh. Boleh. Ini page berapa ni, Basan? Tak tahu cikgu. Tak tahu lah cikgu. 26. 26. Thank you. Saya punya di mana? Betul ke 26? Okay, good. 26. So, saya guna dua screen dekat bilik peperiksaan sekarang. So, saya nak tengok page 26. So, the answer. Okay, anyone? Boleh tak tolong jawabkan soalan number 2? A dengan B.
Which one the reaction occur? A or B? Anyone can answer this question? A or B? But A or B? Dinesh? Jom kita jawab ya. Kita cuba awak ya. Okey, jangan risau. Cikgu Ziana ada. So, activity. Tulis kat situ. Activity. Lepas nota, buatkan activity dia. 1F. Okey, nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Number 2A. So, kamu tengok soalan ni. Okey, adalah Cr2O7 2 minus. Okey, we accept 4 hydrogen and 6 chloride. Become the 2Cr3 plus 3Cl2 plus 7H2O. Okey, kita pakai pen lain pula. Okey, so kita nak tengok. Yang ini ada dua equation. Okey, yang mana dia terlibat antara kromit dengan klorin. So, kita pecahkan dua. Okey, kamu pecahkan dua. Okey, dia ada Cr2O7 2 minus plus 14 hydrogen will set. Ini mana cikgu dapat? Daripada yang atas tadi ya. Okey, yang ini. Ini cikgu keluarkan. Tapi cikgu nak refer untuk seed elektron ni daripada yang atas. Daripada page yang memang dah bagi pakai international tadi. Okey, yang ini kita tak boleh buat one way. Dia kena jadi two way. Okey, two way. Okay, this is a 2Cr3 plus 7H2O. Ini satu. So, yang ini cuba kamu tengok berapakah EO dia. So, yang ini pula tolong carikan saya punya untuk EO. So, dia akan jadi 2Cl minus. Okay, anyone? Kromat dengan klorin. Okay, cuba tengok yang atas. Kromat. Okay, kromat ada? Yang ini positif 1.33. Klorin berapa? Mana? Cl? Cl mana? Cl. Bawah dia cikgu. Bawah Cl. Bawah tu ya Allah. Positif 1.36. Terima kasih pasal Cikgu Siana sudah tua. So, dekat sini, kamu tulis dekat sini. So, EO dia positif 1.33 volt. So, EO dekat sini adalah positif 1.36 volt. Okey. Dah siap itu. Okey, kamu dah siap situ. So, kemudian kamu explain. Okey, bagaimana kamu nak explain? Okey, pertama kamu cakap. So, siapa yang lagi positif? EO kromat ataupun EO klorin? Kalau kamu tengok, this is positif 1.36. So, dia lagi more lah berbanding dengan kromat. So, kamu cakap tentang kromat dulu. So, EO for Cr2O7 kromat is less positive. Okay, is less positive. Therefore, okay, oleh sebab itu, therefore, kromat ion on the left side di sebelah kiri is a weaker oxidizing agent. Betul ke tak? Dia akan jadi weaker oxidizing agent to gain electron. And reduction can happen or not? Does not happen. Dia tak boleh jadi. Does not happen. So, kromat dia tak boleh. So, ini bermaksud kalau klorin pula, so the EO value of chloride, okay, chloride kamu tengok is more positive. Is more positive. So, therefore,
Therefore, chloride ion on the right side, is a weaker. Tulis ya, is a weaker reducing agent. Dia adalah weaker reducing agent. Okay, weaker reducing agent. So, chloride boleh tak? Senang tak dia nak lost electron? So, chloride ion is difficult to lose electron. So, boleh tak reduction berlaku? And reduction, oxidation berlaku. So, oxidation does not occur. So, apa yang kamu boleh tengok? Cakap. So, therefore, the reaction between Cr2O7 2 minus and Cl minus does not occur. Okay, itu jawapan dia. Okay, boleh ke? So, when you look there, so bromide is less positive. So, dia akan weaker oxidizing agent. Okay, weaker oxidizing agent. So, kalau kamu tengok dekat sini, okay, standard weaker yang mana tadi? Bromide tadi. Okay, dia untuk menjadi oxidizing dia adalah lemak. Okay, chlorine, okay, for the chlorine is less positive, so dia akan lemah oxidizing agent. So, when a chloride ion is more positive, so chloride ion in the right side, so chloride ion is a difficult to lose electron. Chloride ion is difficult to lose electron. Okay. Tak apa, balik nanti lepas kelas kamu boleh fahamkan one by one. Okay. So, kita pergi soalan. So, reaction ini tak akan berlaku lah. Kita tengok yang ini pula. Okay. H2O2 dengan 2Br minus H plus. So, ini H2O2, H plus dengan H2O is one equation. Br minus and bromine adalah one equation. So, kita pergi tengok pada standard electron potential. So, ini jawab soalan nombor 2A, kemudian kita pergi kepada soalan 2B. Okey, so gariskan sini. Saya cuba untuk jawabkan untuk kamu ya. So 2B. So sini cikgu pada tadi ada dua equation. So Br2 plus 2 electron it will become the bromide. 2 bromide. So dia punya potential, electron potential adalah positif 1.07. Okay, and then for the peroxide H2O2, this is the peroxide H2O2 plus 2H plus become the 2 electron, so dia akan jadi 2H2O. So 2H2O, okay, EO equal to positive 1.77. Ini cikgu dapat daripada atas ya. Yang ini cikgu dapat daripada atas. So kalau kamu tengok, okay, H2O2, okay, H2O2 is more positive, okay, more positive. Oleh sebab itu at the left side, H2O2, okay, so then stronger oxidizing agent gain electron easily and reduction reaction will occur. Okay, kamu tulis. The EO value of H2O2 is more positive, therefore H2O2
on the left side is a stronger oxidizing agent. So, oxidizing agent. So, H2O2 gains electron easily. And reaction occur. So, ada berlaku reduction. And then for the next, next satu lagi kita nak cakap the EO value of Br minus is less positive. Is less positive. Therefore, oleh sebab itu, so bromide Br minus Br minus is less electropositive. So less positive, therefore Br minus ion on the right side is stronger. Maaf ya, yang ini budak KBSM dulu tak belajar lagi. Kamu pun first time ini belajar. So, adalah kamu punya nasib dah. Sebab kena belajar benda ini. Okay. Actually yang ini form 6 baru belajar ya. Bromide ion lost electron easily. So, bromide ion lost electron easily and oxidation reaction occur. Therefore, oleh sebab itu, so boleh tak reaction berlaku? So bolehlah reaction. Therefore, the reaction between H2O2 and bromide occur. Okay. Boleh? Tak apa. Slowly. Okay. Boleh. Tak apalah. Okay. Begitulah belajar. Okay. Apa-apa pun, okay, whatever, kita cuba untuk buat self-assess 1.2. Tak apa, cikgu tolong. Okay, cikgu tolong kamu one by one bagaimana cara nak buat. Okay, kalau kamu tak faham, nanti boleh tengok balik video cikgu. Okay, table 1.7 show the standard electrode potential value of half cell of some metal. Okay, arrange. Dia suruh arrange. Based on your answer, explain if the reaction will occur for the following reactant. Okay, adakah magnesium dengan Cu2+ akan terjadi? Okay, so kalau kamu tengok daripada sini, magnesium is more electropositive. So, it will displace the copper from its salt solution. So, the reaction will occur here. So, magnesium and zinc 2+. Kalau nak cari makan alizainal. So, makan alizainal. So, magnesium can curi copper and zinc 2+. So, dia tidak akan boleh jadi. Yang ini reaction Cikgu. ni tak boleh jadi. Ya. Untuk B ni kena explain macam tadi. Ya, macam explain Panjang-panjang. Panjang-panjang. Panjang. Bagus. Panjang. Okey, tak apalah. Kan? Tak ada. Bukan. So, tak apa. Saya tunjukkan satu. Boleh? Saya tunjukkan satu. Boleh? Tak apa Saya cikgu. tunjukkan satu. Tak apa cikgu. Boleh? Kita try cikgu. Tak apa. Tak apa. Tak nak. Saya tolong tunjukkan. Tunjuk satu, cikgu. Tunjuk Tunjuk satu. satu. Cikgu tunjuk satu je. Hai. Okey, 1.2. Yang pertama dia suruh susun. So kamu susun lah ikut pada standard potential tadi. So kamu susun. So, siapa yang paling atas, yang negatif. So magnesium. Kamu susun lah. Mula-mula kamu susun magnesium. Kamu ambil yang paling negatif. So magnesium dia akan become the 2 electron
So, dia akan jadi Mg. So, tulis EO dia berapa. Okay. Kemudian, depan negatif tadi mana? Siapa? Tolong. Negatif 0.76. So, dia adalah Zn. Zn 2 plus tambah 2 elektron. Dia akan jadi Zn. So, EO dia berapa? Negatif. Okay, tulis berapa EO dia. So, EO dia berapa. So, kemudian, lepas tu yang mana? Yang kecil sikit. So, copper lah. Cu2 plus tambah 2 elektron. Dia akan jadi Cu. So, EO dia berapa? Kemudian, kamu tulis berapa EO dia. Kemudian, last sekali adalah silver. So, silver yang ini akan jadi Ag. So, EO dia berapa? So, dah kamu susun. So, kemudian kamu namakan, dia suruh kamu namakan. Okay, boleh tak siapa jawab saya? Siapakah akan jadi oxidizing agent? Which one will strong the reducing agent? So, siapa boleh jawab? Oxidizing agent yang mana? So, yang charge itu semua kamu susun Mg2+. Depan magnesium, kalau nak cari Zn2+. Lepas tu curi Cu2+. Last sekali Ag+. So, ini oxidizing agent. So, maksudnya dia akan melakukan reduction. So, kalau reducing agent, terbaliklah. So, dia adalah sebagai Ag. Dia adalah metal. So, Cu, Zn dan Mg. Okay, dah. Ini baru dia kata nak arrange ikut kepada elektrod positif. Okey, kemudian saya bagi satu contoh. Yang contoh lain kamu buat. Cikgu. Ya, Untuk reducing agent tu atom ke atau ion? atom. Atom. Daripada less kepada dia nak ascending order kan. Okay. Kemudian B1. Okey, B1. Okey, kat sini. Okey, B1 saya bagi contoh satu ya. So, ni antara magnesium and copper. So, kamu cakap lah. Reaction occur or not? So, tadi cikgu dah tulis reaction occur. Okay, reaction occur. So, apa explanation kamu? So, kamu cakap lah. Magnesium. Ni, magnesium. So, magnesium strong or weaker? Is a stronger. Apa? Stronger. Apa pasal? Stronger. Reducing agent. So, magnesium atom akan lost ke receive elektron? Lost. Bila dia reducing, so maksudnya dia oxidation, so dia akan lost elektron easily. Dan apa yang berlaku? Oxidation occur. Okay. Baru untuk magnesium. Okay, kemudian dia nak dengan Cu2+. So, Cu2+ tadi, kalau kamu tengok kepada sini, Cu2+, so, pen lain. Okay, so, Cu2+ ion is a stronger reducing agent. So, bila stronger reducing agent, so, Cu2+ ion gain. Dia akan menerima. Tak nampak? Magnesium reducing agent. Magnesium is reducing agent. Magnesium atom is stronger reducing agent. Copper 2+ ion gain electron. And strong. Dua-dua pun reducing agent. Baik. Cikgu dah tua. Cikgu cakap lain, dia tulis lain. Ya, oxidizing agent. Terima kasih. So, Cu2+ gain the electron and strong apa? Dia akan jadi gain electron dan bukan strong. Dia akan reduction. So, dia akan buat point lain lah. Reduction will occur. Reduction akan terjadi. So, kamu buatlah untuk B2 pula. Magnesium dengan zinc pun benda yang sama. Kamu cakap benda yang sama. Copper dengan zinc, so reaction tidak berlaku. So, bila reaction tak berlaku, kamu cakap siapa ready. Kenapa?
Kenapa reaction does not occur? Okay, kalau kamu tengok dia punya ini, so kamu buat begini. Okay, kamu buat begini. So nanti kalau kamu tengok does not occur. Kenapa? Okay, kalau kamu tengok CU dia, copper is weaker reducing agent. Copper reducing agent weaker, so the difficult to release the lost the electron. So oxidation tak boleh berlaku. Okay, zinc ion pula is a weaker oxidizing agent. So zinc tak boleh gain electron. Aduh, begitulah yang kamu kena belajar. Okay, so habis 1 jam 15 minit. Okay, siapa yang tak faham, tolong PM dengan cikgu. Saya tak ada masalah. Okay, PM dengan cikgu Ziana. Kemudian apa-apa pun, fahamkan dulu. Dah balik nanti, buka balik baca balik buku teks. Kemudian tengok balik saya punya video. Okay, so any problem ya? Minggu depan kita akan belajar electrolytic cell. Dia tak susah macam ini. So ini agak difficult sikit lah untuk kamu faham. Okay kelas? Boleh ke? See you again. Korang kenapa korang tak ada suara ni? Korang apa? Pergi mana? Tidur? Oi, Sarvin. Hey. Sarvin, where are you Sarvin? Dia Pasar malam. Pasar malam mana? Pasar malam buka? Cikgu, rumah dia Pasar hari-hari ada pasar malam, cikgu. Hari-hari ada pasar malam? Ya, Covid macam mana? Rumah saya satu pasar malam. Tengok cikgu. Oh, pasar malam. Oh, adik-beradik dia ramai. Sebab itulah, tak apa. Asalkan kita apa pun, kita kena bersyukur sebab kita ada apa? Kalau lah, okay, saya nak cakap, kalau lah you all tak ada internet dengan baik, so kamu semua bolehlah tengok YouTube. YouTube dia tak banyak makan data berbanding dengan Google Meet. Betul ke Linsha? Linsha dah hilang. Betul Dia guna Unify cikgu. Oh, dia Unify. So saya nak bagi tahu dia kurang. So kalau kamu cikgu, maaf cikgu, saya tak boleh masuk kelas sebab data saya tak banyak. Boleh tak saya tengok YouTube cikgu je? Boleh, tak ada masalah. Tapi kamu inform dengan cikgu. Okay? Inform dengan Unify cikgu. data semua okey. Ini saya punya rumah you. Data apa nak cakap? Okay. Apa-apa pun jumpa lagi minggu hadapan. Kalau tak faham, tolong message dengan cikgu. So yang ini, tolong tengok balik untuk soalan nombor B2 dan B3. Okay, tunjuk buatkan saya. Nanti habis chapter ni kita hantar buku, okay? So, jumpa lagi untuk minggu akan datang. Okay. Terima kasih cikgu. Saya harap kamu faham. Kalau tak faham itu saya, Cikgu Ziana pun susah nak faham. Cikgu Ziana otak dah berkarat nak belajar benda yang baru. Okay, thank you very much for coming my class. Cikgu pun tak pernah ajar ke cikgu benda ni. Tak, yang ini subtopik baru untuk KSSM. Baik. Ya, sebab itu cikgu kena belajar dulu sebelum masuk kelas. Sebelum ni cikgu lenggang je masuk kelas. Setakat kimia tu tak ada masalah. Tapi yang ini saya kena belajar balik lah, Pavitran, Hinesh. Saya kena belajar balik. Betul saya cakap, saya kena belajar balik. Sebab yang ini Apa belajar cikgu, masa apa? matrik. Yang ini actually budak form 6 yang belajar. So kamu kalau ada abang yang form 6, abang angkat ke, kakak angkat ke, so bolehlah belajar ya. Okay, so see you again. Thank you for coming my class. Thank you.